हेलो एवरीवन। आज मैं एक ख़ास मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो मौजू ये है कि क्या दुआए रबानी हमें अपनी इबादत में करना लाजिम है या हमें इसको अपनी इबादत में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ़ शागिर्दों को सिखाई गई थी। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है जो इस बात पर ज़ोर देती है कि हमें इसको अपनी इबादत में शामिल नहीं करना चाहिए। ये यहूदियों को, जो ये शागिर्द जो थे वो यहूदी थे, उनको सिखाया गया था और अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल चर्चेस और दूसरे काफ़ी चर्चेस हैं जो इसको इस्तेमाल करने पर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि इसके बगैर हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती। तो ये दोनों एक्सट्रीम के हद तक मेरी दानिश में दुरुस्त हैं। तो पहली पोजीशन जो है वो ये है कि ये तो शागिर्द जो यहूदी थे उनको सिखाई गई थी, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पोजीशन जो है ये कलाम मुक़द्दस की रोशनी में बड़ी गैर ज़रूरी मालूम होती है। मिसाल के तौर पर पहाड़ी वाज़ जो है वो शागिर्दों से बात की गई थी, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शागिर्दों को बराह रास्त कही गई थी। इरशाद आज़म जिसे हम कहते हैं, वो शागिर्दों को कहा गया था कि तुम सारी कौमों के सामने इंजील की मुनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ, उनको बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। तो ये सारी बातें जो हैं वो सऊद के वक्त यीशु मसीह ने शागिर्दों से कही थी। उस तरह से बराह रास्त हम उसकी ऑडियंस नहीं थे। इसी तरह से शायरबानी भी यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ मनाई थी और उनको ही जो तालीम वहाँ पे दी थी कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, वो शागिर्दों को कहा था। तो इस तरह से फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अपनी कलीसियाओं में शामिल नहीं करनी चाहिए या इबादत में शामिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके तो हम बराह रास्त ऑडियंस नहीं थे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात मुझे लगती है कि ये कहना कि हमें दुआ रबानी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये शागिर्दों को सिखाई गई थी। दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि हमें इसको लाजिम हर इबादत में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ ये भी गैर ज़रूरी मुतालबा है। उसकी चंद वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि हमें जब हम इसके सियाक़ व सबाक़ पर देखते हैं तो मत्ती के इंजीली बयान में ये बड़े बयानिए का हिस्सा है जिसे हम पहाड़ी वाज़ कहते हैं। और पहाड़ी वाज़ में दुआ पर जब यीशु मसीह ने तालीम दी तो उस वक्त यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया। लूका के इंजील बयान में 11वें बाब में शुरू में हमें ये एक शागिर्द की दरख्वास्त पर यीशु मसीह ने उसके जवाब में या उसके रद्द अमल में उनको सिखाया कि तुम इस तरह से दुआ करो। तो इस तरह से अगर हम इसके पूरे सियाक़ व सबाक़ को देखें तो यीशु मसीह ने एक तकाबुल पेश किया है। बिलखुसूस यूहन्ना के इंजीली बयान के 6 बाब में जब 9वीं आयत से हम 15वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें इस दुआ का ज़िक्र मिलता है। लेकिन 9वीं आयत से अगर हम ऊपर पढ़ें कुछ आयात तो उसमें यीशु मसीह दुआ पर बात करते हुए कहते हैं कि तुम गैर कौम की तरह रटे रटाए जुमले ना दोहराओ, बल्कि तुम इस तरह से दुआ किया करो। तो गैर कौम क्या करते थे? उनमें अल्फाज को दुरुस्ती से दोहराना ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था, बजाय इसके कि जो दुआ करता है उसका रवैया और उसकी सोच और उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो इस एतबार से यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनकी तरह ऐसे दुआ ना करो, रटे रटाए जुमले ना बोलो, लंबी लंबी दुआएं करके ये ज़ाहिर करने की कोशिश ना करो कि चूँकि वो लंबी दुआएं करते हैं तो उनकी दुआ सुनी जाएगी। दूसरी तरफ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये दुआ जो है ये शख्सी और इज्तमाई पहलू दोनों को ज़ाहिर करती है। यानी
لوکا کی انجیل بیان میں یہ ایک شاگرد جو شاید دوسرے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے یہ پوچھا، تو یسوع مسیح نے اس کے جواب میں کہا کہ تم اس طرح سے دعا کرو۔ تو اگر ہم دعا کو غور سے پڑھیں تو اس میں پرسنل پروننس جو ہیں وہ پلورل استعمال ہوئے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی آئے ہمارے باپ، ہم جس طرح اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر۔ تو اس طرح سے اس میں شخصی اور اجتماعی دونوں پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ہم شخصی طور پر بھی یہ دعا کر سکتے ہیں اور گروپ کے طور پر، اجتماعی طور پر بھی۔ یہاں پہ دعا کے کرنے پر زور ہے، دعا کو اس طرح سے رٹے رٹائے جملوں کے طور پر دہرانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تاکید ہے دعا کی، لیکن دعا کو سوچ سمجھ کر کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر اس دعا میں جو دعائے ربانی ہے اس میں ہمیں مواد اور یہ دعا ہماری جو دعائیں ہیں وہ کس تناظر میں ہونی چاہیے اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا، یعنی دعا کی کوالٹی کی بات ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دعا کا مواد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خدا پر فوکس کرنا چاہیے، اس کی بادشاہی پر فوکس ہمارا ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں ایک خاص ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصوروار معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا ہم اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ پر یہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو اس ذمہ داری کو مسلسل پورا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو دعا جب ہم کرتے ہیں تو سوچ اور سمجھ کے ساتھ کرنے کی بات ہے، لیکن اس کا شامل ہونا اتنا ضروری ہے کہ ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی غیر ضروری مطالبہ ہے، کیونکہ اگر اس کا اندراج یا اس کا دہرایا جانا اتنا ہی اہم ہوتا تو پھر ہمیں چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ملتا، اور پھر خطوط میں اس کا ذکر ملتا، اعمال کی کتاب میں اس کا ضرور ہمیں ذکر ملتا دہرائے جانے کا، اور اس پہ ہمیں تاکید ملتی۔ اگرچہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صدیوں سے یہ مسیحی عبادت کا حصہ رہا ہے، یہ ایمانداروں کو سکھائی گئی تھی اور ایماندار اس دعا کو کرتے رہے ہیں، لیکن یہ مطالبہ کرنا کہ اس کے بغیر ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی میری دانست میں درست مطالبہ نہیں ہے۔ تو یوں یہ دونوں پوزیشن جو ایکسٹریمز ہیں یہ غیر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو کیا نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ یہودی شاگردوں کو سکھائی گئی تھی، دوسری یہ کہ اس کے بغیر ہماری دعا عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ دونوں غیر ضروری ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کیا جانا، سوچ سمجھ کر کیا جانا، ہمارے جو خدا کے تصور اور ہماری دعاؤں کو ایک کوالٹی بخشتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اس کو نہیں کرتے اسی طرح سے جس طرح سے یہ اناجیل میں مندرج ہے، انہی الفاظ کو نہیں دہراتے اور رٹے رٹائے طوطے کی طرح ان کو نہیں دہراتے، تو اس سے ہماری عبادت بھی نامکمل نہیں رہتی۔ ہمیں خدا اپنے پاک نوشتوں کو غور سے پڑھنے اور اس پر تحقیق کرتے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔